ఒక మనుషుడు సవాలు చేసినాడు, దేవ కుమారుడవైతే నీవు దిగిరము, అప్పుడు మేము విశ్వసించదము అని చెప్పినాడు. இயேசுக்கு சிலுவையிலிருந்து வர தெரியாதா? Does not Jesus know to come down from the cross? యేసుకు సిలువలో నుంచి దిగి వచ్చుటకు తెలియదా? அவர் நினைத்திருந்தால் வந்திருக்கலாம். If you would have thought about it, then he would have come down. ఆయన తలంచి ఉంటే వచ్చి ఉండునే. ஆனால் அவர் வராததற்கு காரணம் என்ன? What is the reason for him not coming down? అయితే ఆయన రాని దానికి కారణం ఏమిటి? சவால் விடுகிற மனுஷனே, நான் இறங்கி வந்தால் விசுவாசிப்பேன் என்று சொல்லுகிற மனுஷனே, நான் இறங்கி வந்தால் உன்னுடைய விசுவாசம் செல்லாது. நீ என்னதான் விசுவாசித்தாலும் உன் தண்டனையை நான் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் உனக்கும் பரலோகம் இல்லை. பிதாவின் சித்தத்தை செய்யாமல் நான் இறங்கினால் எனக்கும் பரலோகம் இல்லை. ஆகையால் நான் உன்னை நேசிக்கிறதுனால் நீ சவால் விட்டாலும் நான் என்னை சிலுவையில் அறைய ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Man who challenged and man who says that if thou shalt come down, then I will believe you. Jesus looked at him and said that if I shall come down, then the punishment that is to come upon you will not be taken by me. Then you have to endure the punishment. Therefore, because of the love that he was hanging on the cross. సవాలు చేయించినటువంటి మనుషుడా, నేను సిలువ మీద నుంచి దిగి వచ్చినట్లయితే నీ యొక్క విశ్వాసము చల్లదు. అదే విధముగానే నేను యొక్క సిలువలో ఒప్పగింపబడి నేను సిలువలో ఉండకపోయినట్లయితే నీకు పరలోకము లేదు, దేవ చిత్తము చేయకపోయినట్లయితే నాకును పరలోకము లేదు. எப்படி இயேசு தன்னை தானே பலியாய் மாற்றும்படியாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாரோ, அவர் இழுக்கப்படவில்லை. அவர் இதோ நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி வந்தார். இதுபோல நீங்களும் நானும் இழுக்கப்படக்கூடாது. இழுக்கப்பட்டால் அவருடைய அன்பினால் இழுக்கப்பட்டு மனப்பூர்வமான பலிகளாய் மாற வேண்டும். As Jesus surrendered himself as an object of sacrifice to be offered, he was not pulled or he was not forced, but he himself willingly offered himself as a sacrifice. Even so, you and I should not be pulled, but we should offer ourselves as a willing sacrifice. ఆయన ఏ విధముగా బలవంతము చేయకున్నట్లుగా ఆయన హృదయపూర్వకమైన బలి పశువుగా మారి ఉన్నాడు. అదే విధముగానే మీరు నేను కూడా ఈ విధముగా బలవంతము చేయబడకూడదు. ఈ విధముగా ఆకర్షింపబడవాలంటే ఆయన యొక్క ప్రేమ చేతనే మనం ఆకర్షింపబడవాలి అని. ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம், ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Isaiah chapter 60 and verse 7. ఏషయా 67వ వాక్యం చదువుకునేదము. கேதாரின் ஆடுகள் எல்லாம் உன்னிடத்தில் சேர்க்கப்படும். நேபாயோத்தின் கடாக்கள் உன்னை சேவித்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதால் என் பலிபீடத்தின் மேல் ஏறும். என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன். இந்த பலிகள் நெபாயோத்தினுடைய கடாக்கள், இது அங்கீகரிக்கப்பட்டதான பலிகளாக என் பலிபீடத்தின் மேல் ஏறும். இந்த பலிகளை கயிறு வைத்து இழுக்கிறது இல்லை, இது தானாக பலிபீடத்தின் மேல் ஏறுகிறதான பலிகள். These rams of Nebaioth, they shall come up with acceptance of mine altar, and this is not being tied or pulled with the cord, but this willingly climbs up the altar. ఈ యొక్క బలులు ఏమిటని చెప్పినట్లయితే నెబాయోతు పొట్టేళ్లై ఉన్నవి. ఇవి ఈ యొక్క తాళ్ల చేత లాగబడి బలిపీఠం పెట్టబడినది కాదు, కానీ హృదయపూర్వముగా బలిపీఠమును ఎక్కునవై ఉన్నవి. இது போல நாம் பலிகளாக மனப்பூர்வமாக ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறவர்களாக அன்பினால் ஈர்க்கப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Even so, we should be as one to offer ourselves as a willing sacrifice and as one following our God with love. ఇదే విధముగానే బలి పశువుగా మనము ప్రభువుని వెంబడించే వారమై ఉండవాలి. హృదయపూర్వకంగా ప్రభువుని వెంబడించే వారమై ఉండవాలని, దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత ఆకర్షింపబడవాలి అని. தேவன் நம்மை மனப்பூர்வமான பலிகளாய் மாற்றும்படியாக நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்ரா 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 ஸ்தோத்ரா. நாம் இந்த கொம்பிலிருந்து படிக்க வேண்டிய இரண்டாவது காரியம், second thing that we have to learn from this horn, మనం ఈ యొక్క కొమ్ములో నుంచి చదవవలసిన రెండవ కార్యము, இந்த கொம்புகள் தேவனுடைய இரக்கத்தை காண்பிக்கிறது. these horns reveal the mercy of God. ఈ యొక్క కొమ్ములు దేవుని యొక్క కనికరమును చూపుచున్నవి. இரக்கத்திற்காக 2 பேர் வேதத்தில் இந்த பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்தார்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். We read in the word of God that 2 persons took upon the horns to obtain mercy. కనికరము నిమిత్తమై జిరుబురు ఈ యొక్క బలిపీఠపై యొక్క కొమ్ములు పట్టుకున్నట్లుగా మనం ఈ యొక్క గ్రంథములు చూస్తున్నాము. 1 రాజాக்கள் 1ஆம் அதிகாரம் 1 Kings chapter 1 1 రాజులు 1వ అధ్యాయము 50ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். verse 50. 50వ వాక్యము. அதோனியா சாலமோனுக்கு பயந்ததினால் எழுந்து போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்துக் கொண்டான்.
அதோனியா சாலமோனுக்கு பயந்து பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்துக் கொண்டான். And Adonijah, fearing Solomon, he took on to the horns of the altar. అదోనియా సొలొమోనుకు భయపడి లేచి బయలుదేరి బలిపీఠము కొమ్ములు పట్టుకున్నాడు. அவர் பலிபீடத்தை பிடித்துக் கொண்டு சொன்ன காரியம், சாலமோன் ராஜா என்னை கொலை செய்ய மாட்டார் என்று அவர் எனக்கு வாக்கு பண்ணுவாராக. He took hold on the horns of the altar and he said that, let King Solomon swear unto me today that he will not slay me. బలిపీఠపు కొమ్ములు పట్టుకొని ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే, సొలొమోను రాజు నన్ను చంపనని చెప్పి ప్రమాణము చేయవలెను. இது போல மரணத்தை தப்பும்படியாக இரக்கத்தை தேடி இனி ஒரு மனுஷனும் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்தார். Even so, another man he caught hold of the horns of the altar to escape death. ఇదే విధముగానే కనికరముని వెదకి ఇంకొక మనుషుడు కూడా బలిపీఠపు కొమ్ములని వెదకి ఉన్నాడు. அடுத்த அதிகாரம் 2ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Chapter 2 and verse 28. 2వ అధ్యాయము 28వ వాక్యము. நடந்த இந்த செய்தி யோவாவுக்கு வந்தபோது அவன் கர்த்தருடைய கூடாரத்துக்கு ஓடிப்போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்துக் கொண்டான். யோவாப் அப்சலோமின் பட்சம் சாயாதவனாய் இருந்தும் அதோனியாவின் பட்சம் சாய்ந்திருந்தான். இதிலிருந்து இந்த கொம்புகள் தேவனுடைய இரக்கத்தை காட்டுகிறது என்று நாம் அறியலாம். From this we can understand that these horns reveal the mercy of God. దీనిని బట్టి యొక్క బలిపీఠపు కొమ్ములని చెప్పునది అది కనికరమును చూపుచున్నది. இந்த சூழ்நிலையில் இது ராஜாவின் இரக்கத்தை காட்டுகிறது, ஆனால் ஆவிக்குரிய விதத்தில் இது தேவனுடைய இரக்கத்தை காட்டுகிறது. Here in this situation it reveals the mercy of the king, but spiritually it reveals the mercy of God. ఈ యొక్క సందర్భములో రాజు యొక్క కనికరమును చూపుచు ఉన్నది, ఆత్మిక సంబంధముగా ఇది దేవుని యొక్క కనికరమును చూపుచున్నది. ரெண்டு பேரும் அவர்கள் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்ததற்கு காரணம், ரெண்டு பேரும் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்தார்கள். The reason for two persons catching hold of the horns of the altar is that they worked against the king. ఇరువురు యొక్క బలిపీఠం యొక్క కొమ్ములు పట్టుకుంటే కారణం ఏమిటంటే ఇరువురు కూడా రాజుకి విరోధముగా క్రియ చేస్తున్నారు. ரெண்டு பேரும் சாலமோனுடைய சொந்தக்காரர், நெருங்கிய சொந்தக்காரர். These two are close relatives of King Solomon. ఇద్దరును కూడా సొలొమోను యొక్క బంధువులు. ஆனால் ஒருவனுக்கு அந்த ராஜாவினுடைய இரக்கம் கிடைத்தது, ஒருவனுக்கு இரக்கம் கிடைக்கவில்லை. But one obtained the mercy of the king, but the other did not receive the mercy of the king. ఒకనికి రాజు యొక్క కనికరము దొరికినది, ఇంకొకనికి రాజు యొక్క కనికరము దొరకలేదు. இதிலிருந்து நாம் அறிய வேண்டிய காரியம், இரக்கம் தேவனுடைய சுபாவமாய் இருந்தாலும், அவர் இரக்க குணமுள்ளவராய் இருந்தாலும், இரக்கம் ஒரு கேரண்டி அல்ல, அது நிச்சயமாய் கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. From this we have to understand one thing, that though mercy is a character of God and though it is one among the traits of God, mercy is not a guarantee to everyone. దేవుడు కనికరము కలిగిన వాడైనప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క స్వభావము కనికరము కలిగినది అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క కనికరమైనది అది నిశ్చయమైనది కాదు, అది దొరికినదని చెప్పలేము. அவர் தாறுமாறாய் ஜனங்களை அழிக்கிற தேவன் அல்ல. He is not a God who destroys people. ఆయన తారుమారుగా జనులు కొట్టువాడు కాదు. அவர் நியாயமுள்ளவர். He is a just God. ఆయన న్యాయము కలిగిన వాడు. ஆனால் அவர் இரக்கமுள்ளவர் என்று சொல்லி நாம் விளையாடக்கூடாது. Saying that he is merciful and merciful, we should not play with him. ఆయన కనికరము కలిగిన వాడని చెప్పి మనము ఆటలాడరాదు. இரக்கம் என்று சொல்லுவது அது நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஒரு காரியம். To say mercy, that is within the condition. కనికరం అని చెప్పునది అది నిబంధనకు చెందినది. அதோனியா பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடிக்கும் போது அவனுக்கு இரக்கம் கிடைத்தது, ஆனால் அந்த இரக்கமும் நிபந்தனைக்குட்பட்ட இரக்கம் தான். When Adonijah took hold of the horns of the altar, he obtained mercy, and even that mercy was with a condition. అదోనియా బలిపీఠపు కొమ్ములు పట్టుకున్నప్పుడు అతనికి కనికరము దొరికినది, ఆ యొక్క కనికరమైనది నిబంధనతో కూడా చెందినదై ఉన్నది. 1ஆம் அதிகாரம் 52 53 வாசிப்போம். First Kings chapter 1 and verses 52 and 53. 1వ అధ్యాయము 52 53 వాక్యములు చదువుకునేదమే. அப்பொழுது சாலமோன் அவன் யோக்கியன் என்று விளங்க நடந்து கொண்டால் அவன் தலைமயிரில் ஒன்றும் தலையிலே விழப்போகிறதில்லை. அவனிடத்தில் பொல்லாப்பு காணப்படுமேயானால் அவன் சாக வேண்டும் என்றான். அவனை பலிபீடத்திலிருந்து கொண்டு வர ராஜாவாகிய சாலமோன் ஆட்களை அனுப்பினான். அவன் வந்து ராஜாவாகிய சாலமோனை வணங்கினான். சாலமோன் அவனை பார்த்து உன் வீட்டிற்கு போ என்றான். உன் வீட்டுக்கு போ என்றான். அவனுக்கு இரக்கம் கிடைத்தது. He obtained mercy. నీ ఇంటికి పొమ్మని చెప్పినారు, అదే విధముగానే అతని కనికరము దొరికినది. ஆனால் நீ யோகியமாய் நடந்தால்
ஒரு தலைமயிரும் விழாது. ஆனால் நீ பொல்லாப்பை செய்தால் நீ சாவாய். If you shall walk worthy, there shall not an hair of you fall, but if you shall do wickedness, then you shall surely die. యోగ్యునిగా నీవు అగపరుచుకుని ఎడల తల వెంట్రుకల ఒకటైన క్రింద పడదు, నీ యందు దౌష్ట్యము కలిగినట్లయితే చనిపోయేదవి. இங்கே இரக்கம் உண்டு, ஆனால் அது நிபந்தனைக்குட்பட்ட இரக்கம். Here he obtained mercy, but that was within the condition. ఇక్కడ కనికరం ఉన్నది, అయినప్పటికీ కూడా అది నిబంధనలతో కూడా చెందినదై ఉన్నది. ஆகையால் இரக்கம், தேவனுடைய இரக்கம் என்று சொல்லும்போது, கிருபை என்று சொல்லும்போது நாம் எப்படி வேண்டுமென்றாலும் வாழ்ந்து விடலாம் என்கிறதான ஒரு அனுமதி அல்ல. To say about the mercy or about the grace of God, it doesn't mean that we can live however we wish or will. దేవుని యొక్క కనికరం అని చెప్పినట్లయితే, లేక దేవుని యొక్క కృప అని చెప్పినట్లయితే మనం ఏ విధముగానైనా కూడా జీవించవచ్చును అని చెప్పునది కాదు. அதே அடுத்த சூழலில் யோவாபு தாவீதுடைய சேனையில் அதிபதியாய் இருந்தவர் 2 கொலையை செய்தார். In the same situation, when we consider Job, he was the captain of the host of David and he committed 2 murders. అదే విధ పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి సైన్యాధిపతి అయినటువంటి యోవాబు 2 హత్యలు చేసినాడు. ஒரு கொலையை பற்றி போன வாரம் நாம் கவனித்தோம். We studied about the first murder last week. ఒక హత్యను గురించి పోయిన వారం మనం చూసినాము. ஒரு மனுஷனை கூப்பிட்டு அவர் ஒரு ரகசியத்தை பேச வேண்டும் என்று சொல்லி அவரிடத்தில் சென்று அவரை குத்தி கொலை செய்தான். He called for a man and he revealed that he wanted to speak a secret to him, and thus he killed that man. రహస్యమును మాట్లాడవలని చెప్పి ఒక మనిషిని పిలిపించి అతని వద్దకు వెళ్లి అతని చంపివేసినాడు. அடுத்த ஒரு சேனை தலைவனையும் அவர் கூப்பிட்டு அவர் முத்தம் செய்வது போல நடித்து அவருடைய கையில் இருக்கிற கத்தியை வைத்து குத்தி விட்டான். Even so, the next instance he called for a man, he acted as if he is kissing that person, and with the sword that he had, he killed him. ఇంకొక సైన్యాధిపతిని కూడా పిలిచి అతనికి ముద్దు పెట్టిన రీతిగా అతడు నటించి అతన్ని కూడా కత్తితో చంపివేసినాడు. இப்பொழுது தாவீது வயதாகும் போது சாகிறதான நிலைமை வரும்போது இவருடைய மகன் அதோனியா, தாவீதுடைய மகன் அதோனியா, நான் தான் ராஜாவாய் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு சிறு கூட்டத்தை பிரித்தெடுத்து அவர்கள் தானாக பிளான் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த யோவாப் அவரோடு போய் சேருகிறார். When King David became old and when he was about to die, David's son Adonijah, when he planned to become a king and when he gathered a group, this Job he went and joined with that group. దావీదు వృద్ధాప్యుడైన తరువాత అదోనియా నేనే రాజునని చెప్పి తన్ను తాను హెచ్చించుకొని అతడు ఒక గుంపు వారిని తీసుకుని వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు వారితో కూడా ఈ యొక్క యోవాబు చేరి ఉన్నాడు. தாவீது இதை அறிந்தபோது உடனடியாக அவர் சாலமோனை ராஜாவாக்கி விட்டார். When David came to know about this, immediately he made Solomon as king. దావీదుకి ఈ యొక్క సంగతి తెలిసిన వెంటనే సొలొమోను రాజుగా నియమించినాడు. ఇదే பயந்து யோவாப் போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடிக்கிறார். Fearing this Job, he went and caught hold of the horns of the altar. దీనికి భయపడి యోవాబు వెళ్లి బలిపీఠం యొక్క కొమ్ములు పట్టుకొని ఉన్నాడు. ஆனால் சாலமோன் சொன்னார், அவரை வெட்டி போடு. But Solomon said, slew him. అయితే సొలొమోను చెప్పినాడు, అతన్ని చంపివేయుడి. என் தகப்பனுடைய அதிபதி என் தகப்பனுக்கு கீழே அடங்கி இருக்க வேண்டிய ஆள் என்னுடைய தகப்பனுடைய அனுமதி இல்லாமலேயே 2 கொலை செய்தானே, அப்பொழுது இவர் பிழைக்க கூடாது, இவரை கொலை செய்ய வேண்டும். He is the captain of the host of my father and he has to be in subjection to my father, but without the knowledge of my father he has committed 2 murders, therefore he should be killed. నా యొక్క తండ్రి కింద ఉన్నటువంటి అధిపతి అయి ఉండి నా యొక్క తండ్రికి తెలియకుండా 2 హత్యలు చేస్తున్నాడే, అందువలన ఇతన్ని చంపివేయము. இப்பொழுது என்னுடைய தகப்பனுக்கு விரோதமா திட்டங்களுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறவர்களோடு கூட சேர்ந்து விட்டார். Now he has joined along with the group who are working contrary to the plan of my father. ఇప్పుడైతే నా యొక్క తండ్రి యొక్క సంకల్పములకు విరోధముగా ఉన్న వారి గుంపు వారితో కూడా చేరి ఉన్నాడు. ஆகையால் இப்பொழுது சாலமோனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அந்த பலிபீடத்தின் கொம்பண்டை நின்று கொண்டிருந்ததான யோவாவை பார்த்து நீ வெளியே வா என்று அழைக்கிறார். Therefore the man who was sent by King Solomon, he went near Job who was taking hold of the horns of the altar and asked him to come out. అందువలన సొలొమోను చేత పంపింపబడినటువంటి మనుషుడు వచ్చి ఇప్పుడు బలిపీఠం యొద్ద నుంచి నీవు బయటికి రమ్మని చెప్పాడు. நான் வரமாட்டேன் என்று கொம்பையே பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். Job said that he would not come and he was holding on to the altar. నేను రానని చెప్పి ఆ యొక్క కొమ్ము పట్టుకొని ఉన్నాడు. அந்த மனுஷன் அப்பொழுது
உள்ளே சென்று அவரை கொன்றுவிட்டு வந்து விட்டார். Then that man he went inside and slew him and came. ఆ మనుషుడు లోపలికి వెళ్లి చంపి వచ్చున్నాడు. அவருக்கு இரக்கம் கிடைக்கவில்லை. He did not receive mercy. అతనికి కనికరము దొరకలేదు. இரக்கத்திற்காய் கேட்டாலும் இரக்கம் கிடைக்கவில்லை. Though he asked for mercy, he did not receive it. కనికరము నిమిత్తమై వేడుకున్నప్పటికీ కూడా కనికరము దొరకలేదు. ஆண்டவர் கிருபை உள்ளவர்தான், இது கிருபையின் காலம்தான், அவர் மன்னிக்கிறவர்தான், அவர் அன்புள்ளவர்தான். ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு அளவு உண்டு, நிபந்தனைகள் உண்டு. God is gracious and even this is a period of grace. He is merciful, his love is a forgiving God, but there is a limit for everything. అయితే ఇది దేవుడి కృప కలిగిన వాడు, ఇది కృపాకాలమైనది, ఆయన క్షమించేవాడైనాడు. అన్నిటికీ కూడా ఒక కొలత ఉన్నది, అదే విధముగా నిబంధన ఉన్నది. இன்றைக்கு அநேக தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவ பயம் இல்லாமல் ஜீவிப்பதற்கு காரணம் இந்த கிருபையை பற்றிதான் ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் தான். Today many people of God live without fear. The reason for this is that they do not have a right opinion regarding this grace. ఇప్పుడు అనేక మంది దేవుని యొక్క జనులు దేవుని యొక్క భయము లేకుండా జీవించుటకు కారణం ఏమిటంటే ఈ యొక్క కృపను గురించినటువంటి తప్పైనటువంటి అభిప్రాయమే. கிருபை என்று சொன்னால் தேவன் கண்டிப்பில்லாத ஒரு தேவன், எதையும் செய்தாலும் அவர் கஞ்சாடியாய் விட்டு விடுவார் என்றுதான் கிருபை என்று அநேகர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். To say about grace, many do think that our God is a God who is not strict and he just winks at everything, they think about grace like this. కృప అని చెప్పినట్లయితే ఈ యొక్క ప్రభువు ఖచ్చితంగా కలిగినటువంటి దేవుడు కాదు, అందువల్ల ఏదైనా చేయవచ్చును అని చెప్పి అనేక మంది అనుకుంటున్నారు. ஆண்டவர் சாலமோனை நோக்கி உன் வீட்டுக்கு போ என்று அதோனியிடத்தில் சொன்னார், இரக்கம் கிடைத்தது. ஆனால் நீ சாகும் வரைக்கும் நீர் யோகியமான ஒரு மனுஷனாய் இருக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் உன்னை நோக்கி சாவு வரும். Looking at Adonijah, King Solomon said, you can go to thine house, but you have to walk worthy until your death, otherwise then you shall die. అదోనియాను చూసి సొలొమోను నీవు ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పి ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ కూడా నీవు చనిపోవంత వరకు కూడా యోగ్యముగా ఉండవలను, లేకపోతే నీకు చావు వచ్చునని చెప్పి ఉన్నాడు. ஒரு நிமிடம் நம் கண்களை மூடுவோம். For one moment let us close our eyes. ఒక నిమిషం మనం కన్నులు మూసుకునేదము. ஆண்டவர் இரக்கம் உள்ளவர் தான். It is true that our God is merciful. ప్రభువు కనికరము కలిగిన వాడే. ஆனால் சில நேரங்களில் அவருடைய இரக்கத்தை நாம் தவறாய் பாவித்து தேவ பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை செய்கிறோம். In some situation we have misused the mercy of God and we do a life without fear of God. కొన్ని సందర్భములో మనము ఆ యొక్క కృపను తప్పుగా ఎంచుకొని భయము లేనటువంటి జీవితము చేయుచున్నాము. எனக்கு தேவ பயம் குறைவாக இருக்கிறது, எனக்கு இன்னும் தேவ பயம் வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் சொல்லுகிறோம்? How many of us say that I do fall lack in the fear of God and I want the fear of God? నాకు దేవుని యొక్క భయము తక్కువగా ఉన్నది, నాకు దేవుని యొక్క భయము కావాలని చెప్పి ఎంతమంది కోరుచున్నాము. ஒரு அறிக்கையின் சின்னமாக உண்மையை ஒத்துக்கொள்ளுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துவோம். As a sign of confession, those who accept it truly can put up their hands. ఒప్పుకోలువలే ఆ యొక్క చిహ్నముగా ఒప్పుకున్న వారందరూ చేతులెత్తండి. எனக்கும் இன்னும் தேவ பயம் தேவையா இருக்கிறது. Even I need the fear of God more. నాకు దేవుని యొక్క భయము అవసరమైనది. ஆண்டவர் அந்த பயத்தை நமக்கு தருவாராக. May the Lord give us that fear. ప్రభు ఆ యొక్క భయమును మనకి ఇచ్చును గాక. அந்த பயத்தினால் உண்டாகும் ஜாக்கிரதையை நமக்கு தருவாராக. May the Lord give us the vigilance that is out of fear. ఆ భయముకు తగినటువంటి జాగ్రత్తను మనకు ఇచ్చును గాక. அவர் கிருபை உள்ளவராய் இருந்தாலும் அவர் பட்சிக்கிற அக்கினியாய் இருக்கிறார், அந்த நினைவை அவர் தருவாராக. Though he is a gracious God, let him give us the thought that he is a consuming fire. ఆయన కృపగల వాడై ఉన్నప్పటికీ కూడా భక్షించు అగ్ని వలె ఉన్నాడని చెప్పి మనము ప్రకటన ఇచ్చును గాక. தேவ பயத்தோடு கூட பரிசுத்தத்தை பூர்ணப்படுத்தும்படியாக அவர் உதவி செய்வாராக. May the Lord help us to perfect holiness with the fear of God. దేవుని యొక్క భయముతో కూడా పరిశుద్ధతలో పరిపూర్ణ చెందుటకు ఆయన సహాయం చేయును గాక. அவருடைய இரக்கத்தினால் அந்த தேவ பயத்தை அவர் நமக்கு கட்டளையிடும்படியாக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரா 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 ஸ்தோத்திரா. மூன்றாவது, மூடவதுగా இந்த கொம்புகள் பலியிலிருந்து புறப்படுகிறதான வல்லமையை காட்டுகிறது. Thirdly,
these horns reveal the power that proceeds out of the sacrifice. ఈ యొక్క కొమ్ములు బలిలో నుంచి బయలుదేరేటువంటి శక్తిని చూపుచున్నవి. எங்கே பலி இருக்கிறதோ அங்கே வல்லமையும் இருக்கிறது. Where there is a sacrifice, there is power. ఎక్కడైతే బలి ఉన్నదో అక్కడ శక్తి ఉన్నది. யாத்திராகமம் 27ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Exodus chapter 27 and verse 2. నిర్గమకాండము 27వ అధ్యాయం 2వ వాక్యము చదువుకునేదము. அதின் 4 மூலைகளிலும் 4 கொம்புகளை உண்டாக்குவாயாக. அதன் கொம்புகள் அதனோட ஏகமாய் இருக்க வேண்டும். அதை வெங்கல தகட்டால் மூட வேண்டும். அதனுடைய கொம்புகள் அதனோடு கூட ஏகமாய் இருக்க வேண்டும். His horns shall be of the same. దాని కొమ్ములు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning for this? దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? இந்த கொம்புகளை கார்பெண்டர் தனியா எடுத்து செஞ்சு ஆணி வரி வைக்க கூடாது, கம் வச்சு ஒட்டக்கூடாது. அது ஒரே பீஸாக அந்த பலிபீடத்திலிருந்து புறப்பட வேண்டும். That horn should not be separately made, and it should not be made to stick with the gum or with the nail, but it should be made along with the. It should be of one piece with the altar. It should be as one piece with the altar. ఈ యొక్క కొమ్ములని చెప్పున్నది ప్రత్యేకముగా చేసి ఆ యొక్క బలిపీఠమునకు మేకులు పెట్టి కొట్టకూడదు, లేకపోతే బంక చేత అతికింపబడకూడదు. దానికి ఏకముగా రావలెను. ஆகையால் இந்த கொம்புகள் பலியிலிருந்து புறப்படுகிறதான வல்லமையை காட்டுகிறது. Therefore these horns reveals the power that proceed out of the sacrifice. అందువలన ఈ యొక్క కొమ్ములు ఈ యొక్క బలిలో నుంచి బయలుదేరిన శక్తిని చూపుచున్నది. இந்த பலியிலிருந்து புறப்படுகிற வல்லமையில் ரெண்டு விதமான பலிகளிலும் அந்த வல்லமைகள் உண்டு. There are two kinds of power that proceeds out of the sacrifice. ఈ యొక్క బలిలో నుంచి బయలుదేరిన శక్తికి రెండు విధమైన కార్యములు ఉన్నవి. முதலாவது இயேசுவின் பலியிலிருந்து புறப்படுகிற வல்லமை. Firstly, the power that proceeds from the sacrifice of Jesus. మొదటిగా యేసు యొక్క బలి మూలముగా బలిలో నుంచి బయలుదేరే శక్తి. இயேசு மரித்ததான அன்றைக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை உருவானது. The day Jesus died, a great power was formed. యేసు మరణించినటువంటి ఆ యొక్క దినము గొప్ప శక్తి కలిగి ఉన్నది. அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் அந்த வல்லமை கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறது. From that day onwards till today, that power is still working. ఆ యొక్క దినము నుంచి ఈ యొక్క దినము వరకు కూడా ఆ యొక్క శక్తి క్రియ చేయుచు ఉన్నది. அந்த பலியின் வல்லமை இன்றைக்கு சுவிசேஷத்தின் மூலமாக வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. That power of that sacrifice is being revealed through the gospel. ఆ బలికి చెందిన శక్తి అయినది ఇప్పుడు సువార్త మూలముగా అది బయలుపరచుచు ఉన్నది. கெட்டு போகிறவர்களுக்கோ சிலுவையின் பிரசங்கமானது அது பைத்தியமாக இருக்கிறது, அது விசுவாசிக்கிற நமக்கோ தேவ பலனாய் இருக்கிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது. The preaching of cross is foolishness to them that do not believe, but it is the power of God to us who believe. నశించు వారికి సిలువను గూర్చిన వార్త అది వెర్రితనముగా ఉన్నది, రక్షింపబడిన మనకు అది దేవుని యొక్క శక్తి అయి ఉన్నది అని చెప్పి వాక్యము చెప్పుచున్నది. வாசிங்களதே 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. 1 కొరింథీయులు 1:18 వాక్యము. சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கிறது, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது. ஆகையால் சிலுவையை பற்றியதான பிரசங்கம் தேவ பலனாய் இருக்கிறது. The preaching of the cross is the power of God. అందువలన సిలువను గూర్చినటువంటి వార్త దేవుని యొక్క బలమై ఉన్నది. இயேசுவின் சிலுவை மரணம் அவருடைய பலி இப்பொழுது ஒரு பிரசங்கமாக மாறி அந்த பலியிலிருந்து புறப்படுகிறதான வல்லமை இப்பொழுது பிரசங்கத்திலிருந்து புறப்பட்டு போகிறது. The death of Jesus Christ on the cross, and now that power is being revealed through the preaching. దేవుని యొక్క బలి శక్తిగా మారి ఇప్పుడు ఆ యొక్క శక్తి అయినది ప్రసంగము మూలముగా బయలుదేరుచున్నది. இந்த நாட்களில் அநேக தேவனுடைய ஜனங்கள் விடுதலையை தேடி எங்கேயோ அதிசயம் அற்புதங்கள் நடந்தால் ஓடி போய் அதை தேடுகிறார்கள். ஆனால் வசனத்தில் ஒரு வல்லமை உண்டு என்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள். In these days, people seeking after deliverance, they go here and there for miracles and wonders, but they do not believe that there is power in the word of God. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనులందరూ కూడా ఆ యొక్క విడుదలని వెదుకలాడి ఎక్కడైనా అద్భుతములు సూచక్రియలు జరిగినట్లయితే అక్కడికి వెళ్లిపోవచ్చున్నారు. ఈ యొక్క వాక్యములో శక్తి ఉన్నదని చెప్పి వారు తెలుసుకొనకుండా ఉన్నారు. தேவனுடைய வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு. There is power in the word of God. దేవుని యొక్క వార్తలో శక్తి ఉన్నది. எங்கெல்லாம் இயேசு பிரசங்கிக்கப்படுகிறாரோ, எங்கெல்லாம் சிலுவை பிரசங்கிக்கப்படுகிறதோ அங்கே வல்லமை வெளிப்படுகிறது. Wherever Jesus Christ is preached and wherever cross is preached, there the power is revealed. ఎక్కడైతే యేసును ప్రసంగించుచూ ఉన్నారో, ఎక్కడైతే సిలువను ప్రసంగింపబడుచున్నదో అక్కడ శక్తి ఉన్నది. அந்த வல்லமை மவுண்ட் கன்வென்ஷனில் வெளிப்பட போகிறது. That power is going to be revealed in Mount Convention. ఆ యొక్క శక్తి అనేది మౌంట్ కన్వెన్షన్ లో ప్రత్యక్షపడబోచున్నది. அந்த சென்ட் தாமஸ் மவுண்டில் தான்
அவருடைய சீஷனாகிய தோமா மரித்தார். In St. Thomas Mount was his disciple Thomas died. ఆ యొక్క సెయింట్ థామస్ మౌంట్ లోనే ఆ యొక్క శిష్యుడైన తోమా మరణించున్నాడు. இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ மார்க்கம் இந்த ஊரில் செழிப்படைவதற்கு காரணமே இப்படிப்பட்ட ஒரு பலிதான். The reason for Christianity to flourish in this place was the sacrifice. ఇప్పుడు క్రైస్తవ మార్గము ఈ యొక్క దేశంలో అభివృద్ధి చెందుటకు కారణమే ఇటువంటి బలి అయి ఉన్నది. ஆகையால் இயேசுவின் பலியிலிருந்து இன்றைக்கும் ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Therefore through the sacrifice of Jesus even today a power proceeds from it. యేసు యొక్క బలి నుండి ఈ దినము కూడా ఒక శక్తి బయలుదేరుచున్నది. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் முந்தின காலத்தில் பூசாரிகளா இருந்தவர்கள், குறி சொல்லுகிறவர்களா இருந்தவர்கள், மந்திரவாதிகளா இருந்தவர்கள், ரவுடிகளா இருந்தவர்கள், ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டவர்கள், குடிப்பழக்கத்தில் அகப்பட்டவர்கள், துன்மார்க்கராய் இருந்தவர்கள், வேசிகளா இருந்தவர்கள் இப்பொழுது ஆண்டவரால் ரட்சிக்கப்பட்ட அவருடைய பிள்ளைகளா மாறி இருக்கிறது. அது எப்படி? Once who were sorcerers and magicians and drunkards, those who were bound by evil habits and other wicked natures, now they have become the people of God. And how is it? ఇప్పుడు పూజ చేయవారుని అదే విధముగానే సోద చెప్పువారుని ఇంకను జైల్లో వేయబడిన వారు, ఇంకను హత్య చేయబడిన వారు, నరహంతకులను, వ్యభిచారులు, వీరందరినీ కూడా ఈ యొక్క క్రీస్తుని వెంబడించడం కారణం ఏమిటి? அது சிலுவையின் வல்லமைதான். That is the power of the cross. ఆ యొక్క సిలువ యొక్క శక్తి ఉన్నది. இந்த பிரசங்கமானது சாதாரண தத்துவமாக இருந்தால் இதனால் யாரும் திருந்த மாட்டார்கள். If the preaching is just a philosophy, then none will set themselves right. ఈ యొక్క ప్రసంగమైనది ఏదో ఒక తత్వముగా ఉన్నట్లయితే ఎవరిని కూడా మారు మనసు పొందరు. எனக்கு ஒரு சகோதரனை தெரியும். I know of a brother. నాకు ఒక సహోదరుడు తెలుసును. வாலிபனா இருக்கும்போது அவர் கராத்தே படிச்சார். When he was a youth, he learned karate. యవ్వనుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన కరాటే చదివినాడు. நண்பர்களோடு சேர்ந்து அவர் போதைப் பொருட்களை எடுக்க ஆரம்பித்தார். Joining along with the friends, he took drugs. స్నేహితులతో కూడా చేరి ఆయన యొక్క బోధ మందుకి తీసుకున్నాడు. ஒரு ஐஸ்வர்ய குடும்பத்தில் பிறந்ததினால அந்த போதைப் பொருட்கள் அது விலை உயர்ந்த போதைப் பொருட்களா இருந்தது. Because he was from a rich family, he used costly drugs. జనవంత కుటుంబంలో ఉన్నాడు కనుక ఆ యొక్క మత్తు పదార్థములు విలువైనటువంటి మత్తు పదార్థములు ఉన్నవి. 2 கிராம் அந்த பொருள் 2 கிராம் 40,000 ரூபாய். 2 grams of that particular thing cost about 40,000 rupees. ఆ యొక్క మత్తు పదార్థం 2 గ్రాములు 40,000. இப்படியே வாரமாக 40,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி அவருடைய காசெல்லாம் தீர்ந்து விட்டது. Every week he used to spend 40,000 of rupees and all his money was over. ఈ విధముగా వారమునకు 40,000 ఖర్చు పెట్టి అతని యొక్క ధనమంతా డబ్బులన్నీ కూడా ఖర్చు పెట్టి ఉన్నాడు. ஆகையால் எப்படியாவது அது பொருள் வேண்டும் என்று சொல்லி விற்கிறவரிடத்தில் தயவு செய்து கொடுங்கள் என்று கேட்டார். To obtain that particular thing, he went to the seller and he requested him to give that particular drug. ఏ విధముగానూ కూడా ఆ యొక్క పదార్థము కావాలని చెప్పి అమ్మేవారి వద్ద బ్రతిమాలి ఉన్నాడు. அவரிடத்தில் செல்லும் போது இவருக்கு கராத்தே தெரியும் என்று அறிந்த போது எங்களிடத்தில் ஒரு கேங் உண்டு, இந்த கேங்கில் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள், நாங்கள் இலவசமாக உங்களுடைய பொருளை கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். When he went to him, when he came to know that he has learned karate, he said that we do have a gang and if you will join along with us, then I'll give it freely. వారి వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు ఈయనకు కరాటే తెలుసని చెప్పి మాకు ఒక గుంపు వారున్నారు, ఆ యొక్క గుంపులో చేరినట్లయితే నీకు ఇచ్చేదమని చెప్పినారు. ஆகையால் ஒரு கொலைக்கார கும்பலோடு அவரும் சேர்ந்து விட்டார். Along with that murder group, he also joined. అందువలన రద్దు చేయి గుంపు అతడు కూడా చేరి ఉన్నాడు. அவர் சொன்ன காரியம் என்னுடைய கண்ணினால் குறைந்தபட்சம் 100 கொலையை நான் கண்டிருக்கிறேன். The thing that he said that with his own eyes he has seen 100 of murders. అతడు చెప్పినటువంటి కార్యం ఏమిటంటే నేను 100 హత్యలు చేస్తున్నాను. பாம்பேயில் அப்படிப்பட்ட ஒரு கும்பலோடு அவர் சேர்ந்து இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செய்து வந்தார். Along with the gang in Bombay, he was doing such things. బాంబేలో ఒక గుంపు వారితో కూడా చేరి ఇటువంటి కార్యములు చేస్తున్నాడు. ஒரு நாள் பாம்பேயில் தெஹு ரோட் என்கிறதான ஒரு ஃபெய்த்தும் வழியாக போய்க்கொண்டிருக்கும் போது அங்கு ஒரு ஜெபம் நடந்து கொண்டிருந்தது. One day when he was going past a faith home in Dehu Road in Bombay Center, when he passed by a faith home in Bombay Center, a meeting was going on there. A meeting was going on there. బాంబే ఒక విశ్వాస గృహమని అందుకు వెళ్ళుచూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూటమి జరపబడుచు ఉన్నది. ஏதோ ஒரு சக்தி அவரை கடந்து போக விடாமல் அவரை உள்ளே இழுத்தது. உள்ளே வந்தார், அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்.
அன்றைக்கே ரட்சிக்கப்பட்டார், அன்றைக்கே அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார். A power touched him and did not allow him to pass by. Therefore he came in, and that day, that was the day of his repentance. On the very day itself, he also received the anointing of the Holy Spirit. ఏదో ఒక శక్తి ఆయన వెళ్ళనివ్వకుండా లోపలికి ఆకర్షించి లాగుకొని వచ్చున్నది. అప్పుడే ఆయన ప్రార్థించున్నాడు. ప్రార్థించిన తరువాత ఆ దినమే ఆయన రక్షింపబడి ఉన్నాడు. இன்றைக்கு அதே பாம்பேயில் என்னை போல ஒரு ஊழியக்காரனாக இருக்கிறார். Today in that same Bombay, he is as a servant of God like me. ఇప్పుడు ఆ బాంబేలోనే నా వలె ఒక సేవకుడుగా ఉన్నాడు. இது போல ஆந்திராவில் பஸ்ஸில் ஏறி ஜனங்களை பிக்பாக்கெட் அடித்ததான ஒரு வாலிபன், அநேக கடைகளை உடைத்து உள்ளே நுழைந்து ஜனங்களை கத்திய வைத்து மிரட்டி திருடுதான ஒரு வாலிபன் இப்பொழுது நாக்பூர் சென்ட்ரல், அவர் என்னோடு கூட ஊழியத்துக்கு வந்தவர், நாக்பூர் சென்ட்ரல் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். In the same manner, a young man, he used to go get into the bus and do pickpocket, and he used to go to the shops and steal certain things. God saved him, and now he is a worker brother in Nagpur, and he also came to the ministry along with me. ఇదే విధముగానే ఆంధ్రాకు చెందినటువంటి ఒక యవ్వనస్తుడి బస్సులో ఎక్కినప్పుడు జేబుల్లో దొంగలించుకుని ఎన్నో అంగడులను కూడా పగలగొట్టి దాంట్లో దొంగతనం చేసిన వాడు ఇదే విధముగా నాతో కూడా ఒక సేవకు వచ్చినాడు. ఇప్పుడు నాగ్పూర్ సెంటర్ లో సేవ చేస్తున్నాడు. இவர்கள் எப்படி மாறினார்கள்? How they were changed? వీరు ఏ విధముగా మారు మనసు పొంది ఉన్నారు? அதுதான் கல்வாரியின் வல்லமை. That is the power of Calvary. అదే కల్వారి యొక్క ప్రేమ. அதுதான் இயேசுவுடைய பலியிலிருந்து புறப்பட்ட வல்லமை. That is the power that proceeded from the sacrifice of Jesus. అదే యేసు యొక్క బలి మూలముగా వచ్చినటువంటి శక్తి. அந்த వல்லமை இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறது. That power is still alive today. ఆ యొక్క శక్తి ఇప్పటికి కూడా బ్రతికి ఉన్నది. அது இப்பொழுதும் இந்த சபையில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. Even now, even today, that power is working in this church. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సంఘములో క్రియ చేయుచు ఉన్నది. இயேசுவை அறியாமல் யாராவது இங்கே புதிதாய் வந்திருப்பீர்கள் என்றால் அந்த வல்லமை இப்பொழுது உங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. If there is a newcomer who have come here not knowing Jesus, that power is visiting you even now. యేసును గురించి ఎరుగకుండా ఎవరైనా ఈ యొక్క సంఘములకు వచ్చినట్లయితే ఆ యొక్క శక్తి ఇప్పుడే మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనుచున్నది. ஆகையால் கிறிஸ்துவின் பலியிலிருந்து புறப்பட்ட வல்லமை முதலாவது வல்லமை. The first power is the power that proceeded from the sacrifice of Jesus. క్రీస్తు బలిలో నుంచి బయలుదేరిన శక్తి మొదటి శక్తి. இரண்டாவது வல்லமை கிறிஸ்தவர்களின் பலிகளிலிருந்து புறப்படுகிற வல்லமை. Secondly, the power that proceeds from the sacrifice of the Christians. రెండవ శక్తి అయినది క్రైస్తవుల్లో నుంచి బయలుదేరిన శక్తి. கிறிஸ்து எப்படி பலியாய் இருந்தாரோ அதே போல கிறிஸ்தவர்கள் பலிகளாய் இருக்க வேண்டும். As Jesus was a sacrifice, even so Christians should be a sacrifice. క్రీస్తు ఏ విధముగా బలిగా ఉన్నాడో అదే విధముగానే క్రైస్తవులు బలిగా ఉండవలెను. இயேசு எப்படி ஜீவ பலியாய் இருந்தாரோ அதே போல நாம் தியாக மனதுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். As Jesus was a sacrifice, even so we should have a sacrificial mind. యేసు ఏ విధముగా సజీవ యాగముగా అర్పించుకున్నాడో అదే విధముగానే మనము త్యాగమనే మనసు కలిగిన వారమే ఉండవలెను. இயேசுவினுடைய பலியிலிருந்து புறப்பட்ட வல்லமை இன்றைக்கு நம் மூலமாக மற்ற ஜனங்களுக்கு போய் புறப்பட்டு சந்திக்க வேண்டும் என்றால் நாம் ஜீவ பலிகளாய் மாற வேண்டும். As the power that proceeded from the sacrifice of Jesus, and even so if the power has to proceed from our sacrifice, we should offer ourselves as a living sacrifice. యేసు బలిలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క శక్తి మన మూలముగా ఇంకా కొంతమందిని అది సంధించమని చెప్పినట్లయితే మనము సజీవ యాగముగా సమర్పించుకొనవలెను. என்னுடைய பாரங்கள், என்னுடைய ஜெப வேண்டுகோள்கள் எல்லாம் நானாக இருந்தால் அந்த வல்லமை ஒரு காலமும் என்னை சந்திக்காது. நான் சுயநலவாதியாய் இருப்பேன், மரிப்பேன். அது ஒரு கிறிஸ்தவ மார்க்கம் அல்ல. If all our burdens and if all our prayer requests are regarding only our cares and our wants, then we'll be selfish, and that is not a sacrifice. నా యొక్క భారమును, నా యొక్క ప్రార్థనలు, యాచనలు ఇవన్నీ కూడా నేను అని చెప్పి ఉన్నట్లయితే ఈ విధముగా నేను స్వయం కలిగిన వాడిని మరణించదును. దాని మూలముగా మిగతా వారి రాకునుండెదరు. ஆனால் மற்றவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கும் போது, மற்றவர்களுக்கு நாம் பணிவிடை செய்யும் போது, மற்றவருடைய பாரங்களை நாம் நம்முடைய பாரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்காக நாம் விண்ணப்பம் செய்யும் போது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறதான வல்லமை நம் மூலமாய் அவர்களை தொடும்போது அது நம்மை தொடாமல் இருக்குமோ? When we pray for others and when we sacrifice for others and when we serve others and when we pray with burden for others, the power that touched us from the sacrifice of him, will not that power touch others also?
ఎదుటి వారి నిమిత్తమై మనం ప్రార్థించినప్పుడు, ఎదుటి వారి నిమిత్తమై మనం విజ్ఞాపన చేయనప్పుడు, ఎదుటి వారికి మనం పరిచర్య చేయనప్పుడు ఆయన యొక్క బలి మూలముగా వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క శక్తి మన మూలముగా వారిని సంధించుచున్నట్లయితే ఆ యొక్క శక్తి మనల్ని సంధించదా? இன்னும் ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பின் வல்லமை, ரட்சிக்கக்கூடிய வல்லமை ஏன் நமக்குள் கிரியை செய்யாமல் இருக்கிறது? Why still the power of salvation is not working through us? ఇంకా కూడా ఆయన యొక్క రక్షణ యొక్క శక్తి, ఆయన రక్షించే శక్తి మనకు ఎందు నిమిత్తమై క్రియ చేయకుండా ఉన్నది. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இன்னும் எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் சுயமும் சுயநலமும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. Still somewhere in some corner of our life selfishness is working in our life. ఇంకా మన యొక్క జీవితంలో ఏదో ఒక ప్రక్కన స్వయం క్రియ చేయొచ్చు ఉన్నది. நாம் பலிகளாய் மாறினால் அங்கே வல்லமை காணப்படும். If we become a sacrifice, then power will be revealed. మనము బలిగా మారినట్లయితే మనలో నుంచి శక్తి కనబడును. அவருடைய அளவற்ற வல்லமையை நாம் மட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். We are limiting his immeasurable power. ఆయన యొక్క అంతులేని శక్తి మనమే తగ్గించుచు ఉన్నాము. பரிசுத்த தோமா இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இங்க மரித்தாரே. Saint Thomas, he came out of the land of Israel and he came here and died here. పరిశుద్ధుడైన తోమా ఇశ్రాయేలు యొక్క దేశంలో నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చి మరణించున్నాడు. அவர் ஒரு ஜீவ பலியா இருந்ததனால அந்த பலியினுடைய வல்லமை 2000 வருடங்களாய் இருந்தும் இன்றைக்கும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. Because he was a living sacrifice, though it has been 2000 years, it his power is working still now. ఆయన సజీవ యాగముగా సమర్పించుకున్నందు వలన ఆ యొక్క బలి మూలముగా వచ్చినటువంటి శక్తి 2000 సంవత్సరములైన కూడా ఇంకను క్రియ చేయుచు ఉన్నది. పాపం తోమాவுக்கு ஒரு పట్ట பெயர் கிடைத்தது, சந்தேக தோமா. Saint Thomas, he got a nickname that is Doubting Thomas. పాపం ఆ యొక్క తోమాకు ఒక చెడ్డ పేరు దొరికినది, అది సందేహించినటువంటి తోమా. அவர் ஒரு முறை தான் சந்தேகப்பட்டாரு, ஆனா அதுக்கு பேரே கொடுத்துட்டோம் சந்தேக தோமா. Only once he doubted, but he got the name as Doubting Thomas. ఆయన ఒకసారి సందేహించున్నాడు, మనం అందుమూలము ఆయన సందేహించునని పేరే పెట్టి ఉన్నాము. యేసు எழும்பிட்டாரா, உயிரோடு எழும்பிட்டாரா? நான் நம்ப மாட்டேன். அவரை நான் கண்ணால பார்த்து அவருடைய கையில ஆணி பாய்ச்சப்பட்டதை நான் கையில அந்த ஓட்டையில நான் என் கையில போட்டா விழாவினால குத்தப்பட்டதான அவருடைய ஈட்டினால் குத்தப்பட்ட அவருடைய விழாவில நான் கையை போடுற வரைக்கும் நான் நம்ப மாட்டேன் என்று அவர் சொன்னார். He said that was Jesus alive, and he said that he will not believe it, and he said that until I put my finger in the print of his nails, and until I put my finger in his sides, I will not believe it. యేసు లేచున్నాడా నేను నమ్మను. ఆయన చేతుల్లో మేకులు కొట్టినప్పుడు ఆ యొక్క గాయములు నా యొక్క వ్రేలు ఉంచినప్పుడు అదే విధముగానే ఆయన యొక్క ప్రక్కలో ఈటతో పొడుచున్నారే, ఆ యొక్క గాయములు నా యొక్క చేయి ఉంచితే కానీ నేను నమ్మను అని చెప్పినాడు. సందేహపట్టదు ఉన్మైదాన్. ఆండవరే కేటా తోమావే ఏం సందేహపట్టాయి? It is true that he doubted. Even Jesus looked at him and said that, Thomas, why do you doubt? సందేహపడినది నిజమే, ప్రభువే చెప్పుచున్నాడు, తోమా ఎందు నిమిత్తము సందేహపడుచున్నావని. ஆனால் ஆண்டவரை பார்த்து தொட்ட பிறகு என் தேவனாகிய கர்த்தரே என்று அவர் சொன்னதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. But after touching him and anointing him, we should not forget him saying that, my Lord, my God. తర్వాత అతడు తాకి చూసిన తర్వాత నా దేవుడా నా ప్రభువా అని చెప్పిన మరిచిపోరాది. அவர் அதன் பிறகு சந்தேகப்படாமல் இந்தியாவுக்கு வந்து அவருடைய ரத்தத்தை இந்த தரையில் சிந்தினதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. After the not doubting, he coming to India and shedding his blood, we should not forget this. తర్వాత ఆయన సందేహపక ఇండియాకు వచ్చి ఇక్కడ ఆయన రక్తము కార్చనిది మనము మరిచిపోరాదు. கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகும்போது அது கோதுமை மணிகளை பிறப்பிக்கும். இயேசு மரித்தார், சீஷர்கள் பிறந்தார்கள், சீஷர்கள் மரித்தார்கள். நாம் இப்பொழுது பிறந்திருக்கிறோம். நாம் அந்த தாய் கோதுமை மணியை போல இருக்கிறோமா, இல்லை என்றால் சுயநலவாதிகளை போல இருக்கிறோமா? When the grain of wheat falls into the ground, it dies forth and gives forth wheat. Even so Jesus, he came to this world and he died, and he also gave forth to the disciples, and now we are being here, and are we dying, and are we like that mother wheat? గోధుమ గింజ నేలను పడి చచ్చినట్లయితే అది అనేకమైనటువంటి గోధుమలను మొలపించును. అదే విధముగానే యేసు మరణించినాడు. ఆయన యొక్క మరణము మూలముగా శిష్యులు లేచినారు, పుట్టినారు. అదే విధముగా శిష్యులు మరణించడం మూలముగా మనము ఇక్కడికి వచ్చినాము. ఇప్పుడు మనము అదే విధముగా తల్లి గోధుమ గింజ వలె మనం ఉన్నామా, లేక స్వార్థపరులుగా ఉన్నామా? கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. కన్నులు మూసుకునేదమై கர்த்தர் நம்மை கோதுமை மணிகளாய் மாற்றும்படியாக
அவர் நம்மை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். God has brought us here in order to make us as a grain of wheat. మనల గోధుమ గింజగా మార్చు నిమిత్తమే ప్రభువు ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చున్నాడు. எப்படியோ நாம் கெட்டு விட்டோம். But in some way we are in this state. ఏ విధముగానో మనము చెడిపోయాము. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். But God is able to revive us again. ఏ విధముగా కూడా యేసు ప్రభు మరలా ఉజ్జీవపరచుటకు శక్తిమంతుడై நாம் ఉన్నాడు. எல்லாரும் ஒரு காரியத்தை செய்வோம். Let us all make a thing. మనమందరం ఒక కార్యము చేసేదము. அந்த பலிபீடத்தின் கொம்புகளை போய் பிடிப்போமாக. Let us catch hold of the horns of the altar. ఆ యొక్క బలిపీఠం యొక్క కొమ్ములను పట్టుకునేదము. யாரும் நம்மை கட்டி போட வேண்டாம். Let none of us cast us aside. ఎవరిని కూడా మనల్ని కట్టివేయరాదు. வாலிபர்களே, கட்டாயத்தினால் வந்திருக்கிறீர்களா? Oh youths, have you come because of force? యవ్వనస్తులారా, బలవంతపరచబడి వచ్చున్నారా? அந்த கட்டாயத்தின் கயிறை எடுத்து போவ மனப்பூர்வமாய் போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடிப்போமாக. Let us take away the cords of compulsion, but willingly let us go and take hold of the horns of the altar. బలవంతమని చెప్పి ఆ యొక్క తాడుని తీసివేసి హృదయపూర్వకముగా బలిపీఠం యొక్క కొమ్ములు పట్టుకునేదవి. அவருடைய இரக்கத்திற்காய் கெஞ்சுவோம். Let us plead for his mercies. ఆయన కనికరము నిమిత్తమై బ్రతిమాలుకొనేదము. ஆண்டவரே, எங்களுடைய முற்பிதாக்கள் உமக்கேற்ற பிள்ளைகளாக இந்த சுவிசேஷம் பரவக்கூடியதான ஜீவ பலிகளாக இருந்தார்கள். நாங்களோ உம்முடைய சுவிசேஷத்தின் வல்லமை மட்டுப்படுத்தி உம்முடைய மார்க்கத்திற்கு தடைகளாக மாறிவிட்டோம். Lord, our forefathers, they were willing and they were as one serving for the progressing of your gospel, but we are not like this, but we are limiting your gospel. ప్రభువా, మా యొక్క పితరులైతే మనవలమైన మాకు సువార్త ప్రకటింపబడి నిమిత్తమై సజీవ యాగముగా సమర్పించుకుంటూ ఉన్నారు. మేమైతే దానికి అడ్డుగా కనబడుచున్నాము. ஆண்டவர் நம்மத்தில் இருக்கிறார். முதலாவது பலியாய் இருந்ததான அவர் நம்மத்தில் இருக்கிறார். நாம் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை போய் பிடிப்போமாக. இன்றைக்கு நமக்கு ஆண்டவருடைய இரக்கம் தான் வேண்டும். இரக்க குணம் உள்ளவர், கிருபையின் ஊற்றாயிருக்கிறதான அவர் நம்மத்தில் இருக்கிறார். உண்மையான உள்ளத்தோடு தாங்களை தாழ்த்தி யார் யாரெல்லாம் அந்த பலிபீடத்தின் கொம்புகளை போய் பிடித்து, ஆண்டவரே, நான் கட்டாயத்தினால் வர விரும்பவில்லை, நான் மனப்பூர்வமான பலியாக பலிபீடத்தின் மேல் ஏறி வருகிறேன் ஆண்டவரே, பயத்தினால் அல்ல, கட்டாயத்தினால் அல்ல, பெற்றோர் சொல்லுகிறதுனால் அல்ல, பெருமைக்காக அல்ல, நான் உம்மை நேசித்து ஒரு பலியாய் நான் மாறும்படியாக வருகிறேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய மார்க்க பரவும்படியாக நான் ஒரு உதவியாய் இருக்கும்படியாக உம்முடைய கல்வாரியின் வல்லமை என் மூலமாய் புறப்பட்டு மற்றவர்களை சந்திக்கும்படியாக நான் ஆண்டவரே என்னை ஒரு பலியாய் ஒப்படைக்கிறேன். ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள், பலிகளாய் மனப்பூர்வமாய் மாற விரும்புகிறவர்கள் எல்லாரும் கை தூக்குறதுனால தூக்க வேண்டாம், அதுவும் ஒரு கயிறு தான். நான் உற்சாகமாக 100க்கு 100 நானாகவே கையை உயர்த்துகிறேன். நான் ஒரு ஜீவ பலியாய் மாறி, ஒரு தியாகியாக மாறி, என்னுடைய குடும்பமோ என்னுடைய வேலையோ என்னுடைய லாபமோ இதென்று பாராமல் அவருடைய சித்தம் என்னமா இருக்கிறதோ, அது கஷ்டமா இருக்கட்டும், நஷ்டமா இருக்கட்டும், நிந்தையா இருக்கட்டும், அவமானமா இருக்கட்டும், காவலா இருக்கட்டும், அடியா இருக்கட்டும், அதை அந்த பாதையில் செல்ல நான் முன் வருகிறேன். ஏனென்றால் என் இயேசு என்னோடு கூட இருக்கிறார். நான் இயேசுடைய பிள்ளையாய் மாறினதிலிருந்து நான் அவருடைய மார்க்கம் பெருகும்படியாக நான் ஒரு கருவியாய் மாற வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? கரங்களை உயர்த்துவோம், தாழ்த்துகிறோம். ஆண்டவரே, பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்துக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய இரக்கத்துக்காக கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே. வல்லமையுள்ள தேவனே, நாங்கள் சுயநலவாதிகளாய் இதுவரைக்கும் இருந்தோம். எங்களை மன்னித்து உம்முடைய கருவிகளாக, உம்முடைய பிள்ளைகளாக எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. ஒரு சபையாக நாங்கள் எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இதோ எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. இந்த சரீரம் உம்முடையது, எங்களுடைய ஆத்துமா உம்முடையது, எங்களுடைய குடும்பங்கள் உம்முடையது, எங்களுடைய வேலைகள் உம்முடையது, எங்களுடைய விருப்பங்கள் எல்லாம் உம்முடையது ஆண்டவரே. எங்களுடைய எதிர்காலம் எல்லாம் உம்முடையது. உம்முடைய சித்தம் மாத்திரம் நிறைவேறட்டும். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுகிறீர்கள்? அந்த ஆமெனுக்கு ஏற்றதான ஒரு கிருபை, அந்த ஆமெனுக்கு ஏற்றதான ஒரு பலன், அந்த ஆமெனுக்கு ஏற்றதான ஒரு அக்கினியை கர்த்தர் அனுப்பும்படியாக வந்து கொண்டு இருக்கிறார். கண்களை மூடுவோம் என்று சொன்ன உடனே நான் கண்களை மூடினேன். ஒரு அக்கினி எரிவதை நான் கண்டேன். அது இப்பொழுது சிலருடைய இருதயத்தில் பற்றி எரிய போகிறது. எங்கே பலி இருக்கிறதோ அங்கே அக்கினி இறங்க தயங்காது.
ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் பலிகளுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பலிகளுக்காக பஞ்சமாயிருக்கிற அந்த நாட்கள் இதோ சில பலிகள் காணப்படுகிறது. சிலுவையிலிருந்து புறப்படுகிற வல்லமை ஃப்ரீயாக தடையில்லாமல் உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு போகட்டும். நீங்கள் வாசம் செய்கிற அந்த தெருவை அது சந்திக்கட்டும். உங்களுடைய ரட்சிக்கப்படாத சொந்தக்காரரை அந்த வல்லமை சந்திக்கட்டும். ஜீவ பலிகளே, கல்வாரியின் வல்லமைகள் உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து பாய்ந்து போகிறது. குயவனின் கையில் களிமண்ணை போல குருவே நீர் என்னை உருவாக்குமையா. குயவனின் கையில் களிமண்ணை போல குருவே நீர் என்னை உருவாக்குமையா. மாசற்ற மணவாட்டிய என்னை, மாசற்ற மணவாட்டிய என்னை காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை துறையா, காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை துறையா. போல எனக்கு இயேசுவையும் தெரியாது யாரையும் தெரியாது என்று சொல்லி ஓடி போனவன் அபிஷேகத்தை பெற்ற பிறகு நான் தான் பேதுரு என்ற அதிகாரிகளிடத்தில் சென்று என்னை கொன்று போடுங்கள், ஆனால் இயேசுவை போல சிலுவையில் அறையப்பட நான் தகுதி உள்ளவன் அல்ல, என்னை தலைகீழாக என் சிலுவையில் அறையுங்கள் என்று சொல்லி மனப்பூர்வமான பலியாக அந்த நெபாயோத்தின் கடாக்களை போல அவர் பலிபீடத்தில் ஏறினது போல இங்கேயும் அதே வல்லமை சிலரை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சுயநலவாதிகளாக ஜீவித்த சிலரை கர்த்தர் தியாகிகளாக இரத்த சாட்சியின் மனதுடையவர்களாக கர்த்தர் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்.